الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لله تعالى. أخلص النية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. وصلنا نحن إلى السؤال رقم 50. ما معنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ في الجواب على هذا السؤال، المراد بمن في السماء الملائكة، وليس المراد أن الله ساكن في السماء كما قال المفسرون المحققون. على تفسير المراد به الملائكة جبريل عليه السلام بريشة واحدة اقتلع المدن الأربعة التي كانت لقوم لوط ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب ونهيق الحمير، ثم قلبها، أي جعل أعاليها أسافلها ثم ردها إلى الأرض. نعم، هذا على أحد التفاسير. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengingatkan kita agar senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah taala. Lalu kita telah sampai pada pertanyaan ke-50. Pertanyaan ke-50, ma ma'na qawlihi ta'ala aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Yang dimaksud dengan man fis sama adalah al-malaikah, para malaikat. Jadi bukan yang dimaksud Allah tinggal di langit, bukan. Akan tetapi yang dimaksud di situ adalah penduduk langit, yaitu para malaikat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassir, para ahli tafsir. Jadi menurut sebuah tafsir yang dimaksud dengan manfis sama di situ adalah malaikat. Yaitu seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril dengan salah satu sayapnya bisa mengangkat 4 kota yang ditinggali oleh kaumnya Nabi Lut. Kemudian diangkat ke langit hingga tinggi dan terdengar suaranya oleh penduduk langit. Ada suara gonggongan anjing ataupun suara suara keledai itu sampai terdengar ke langit. Kemudian dibalikkanlah 4 kota tersebut, dibalik, yang bawah dijadikan atas, yang atas dijadikan bawah, dan dijatuhkan lagi ke bumi. Itu azabnya kaum Lut. Malaikat Jibril melakukannya dengan satu sayapnya saja. Malaikat Jibril kan punya banyak sayap. Malaikat Jibril melakukan itu dengan satu sayapnya saja. Naam Syekh. وتفسير آخر: أأمنتم من له الألوهية والسلطان في السماء، كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الآية 84 من سورة الزخرف. معناه إله من في السماء وإله من في الأرض، أو له السلطان في السماء وله السلطان في الأرض، أو المعبود من قبل أهل السماء الذين هم الملائكة والمؤمنين من أهل الأرض، كقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. الآية 109 من سورة آل عمران. وكقوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. آية 189 من سورة آل عمران.
هذا ما ذكره الإمام فخر الرازي في تفسيره. نعم. Di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwasanya tafsiran dari ayat aamintum man fis sama, tafsirannya adalah aamintum man lahul uluhiyah was sultan fis sama. Ini sebagaimana yang ada dalam ayat yang lain, wa huwallazi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah, dalam surat Zukhruf ayat 84. Jadi artinya bukan Allah tinggal di langit, tetapi kekuasaan Allah menguasai langit dan Allah menjadi Tuhan. Tuhannya penduduk langit dan Tuhannya penduduk bumi. Maknanya dari ayat yang disebutkan tadi dari surat Zukhruf ayat 84, Allah adalah Tuhannya orang yang Tuhannya penduduk langit dan Tuhannya penduduk bumi. Atau Allah memiliki kekuasaan di langit dan kekuasaan di bumi. Artinya sesuatu yang di langit dan di bumi itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah disembah oleh penduduk langit yaitu para malaikat dan Allah disembah oleh orang-orang mukmin yang di bumi. Sebagaimana dalam ayat yang lain walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dalam surat Ali Imran ayat 109. Begitu pula surat Ali Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard. Itu menunjukkan bahwasannya Allah memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Sesuatu yang di langit dan di bumi itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya. Naam, Syekh. تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلا. الله تعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه. العالم هو كل ما سوى الله، والله مستغن عن كل ما سواه أزلا أبدا، فلا يحتاج الله إلى مكان يتحيز فيه أو شيء يحل به أو إلى جهة، لأنه ليس كشيء من الأشياء، ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا. الحجم الكثيف هو الذي يضبط باليد كالإنسان والشجر والحجر، وأما الحجم اللطيف لا يضبط باليد كالنور والظلام والملائكة. والتحيز من صفات الجسم الكثيف والجسم اللطيف، فالجسم الكثيف والجسم اللطيف متحيز في جهة ومكان. قال الله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الآية 33 من سورة الأنبياء. الله تبارك وتعالى أثبت لكل من الأربعة التحيز في فلكه وهو المدار. أن الليل والنهار جسمان لطيفان، الشمس والقمر جسمان كثيفان يضبطان باليد. نعم. Sekarang kita menjelaskan disucikannya Allah dari tempat. Yani Allah ada tempat-tempat dan penjelasan bahwasannya Allah ada tempat itu sesuatu yang sesuai dengan akal, yang masuk akal. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan alam semesta. Allah tidak butuh kepada selainnya. Maka tidak butuh kepada tempat yang ditempati, juga tidak butuh kepada arah, tidak butuh kepada tempat maupun arah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah tidak menyerupai apapun. Allah bukan berupa benda yang dapat dipegang, juga bukan seperti benda yang tidak dapat dipegang. Bertempat merupakan sifat, salah satu sifat dari benda yang dapat dipegang maupun yang tidak dapat dipegang. Misalnya manusia dapat dipegang,
dan bertempat. Cahaya yang tidak dapat kita pegang tapi kita yakin itu bertempat. Benda yang kasif maupun benda yang latif yang dapat dipegang maupun tidak dapat dipegang itu berada pada tempat dan arah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dalam ayat ini Allah menetapkan setiap dari empat hal itu berada pada jalur lintasnya, pada falaknya, yaitu malam, siang, dan malam. Begitu pula matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah benda yang dapat dipegang. Allah tidak seperti itu. Siang dan malam adalah benda yang tidak dapat kita pegang. Allah juga tidak seperti itu. Setiap benda, baik yang dapat dipegang maupun tidak dapat dipegang, itu berada pada suatu tempat dan berada pada suatu arah. Naam, Syekh. ويكفي في تنزيه الله عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى في سورة الشورى الآية 11: ليس كمثله شيء، لأنه لو كان له مكان لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا محتاجا لمن حده بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق، والله لا يحتاج إلى شيء، قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. هذا الدليل من القرآن. أما من الحديث فما رواه اذكر الآن في الدليل من القرآن، بعد ذلك نذكر الدليل من الحديث. نعم. Cukup sebagai dalil bahwasannya Allah disucikan dari tempat dan arah, yaitu firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' dalam surat Asy-Syura ayat 11. Karena seandainya Allah berada di suatu tempat, membutuhkan tempat, maka niscaya Allah akan memiliki banyak serupa dan memiliki dimensi, yaitu memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Dan barang siapa yang seperti itu, maka niscaya butuh kepada yang menjadikannya dengan ukuran panjang tadi, dengan lebar tertentu, dan dengan kedalaman yang telah ditentukan. Maka tidak mungkin seperti itu sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin ada sesuatu yang menetapkan Allah dengan bentuk-bentuk seperti itu. Tidak. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang mana difahami dari ayat laisa kamitslihi syai'. Naam, Syekh. أما من الحديث فما رواه البخاري في الصحيح في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ولله المثل وله المثل الأعلى. الله له المثل الأعلى أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. هذه الآية 27 من سورة الروم. قد ورد بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه أن الله تبارك وتعالى لم يزل موجودا. كان الله أي أن الله لم يزل موجودا في الأزل، ولم يكن وليس معه غيره، لا ماء لا هواء لا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات، فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان، ولا جهات، فهو تعالى موجود قبل الجهات بلا جهات، وهو الذي خلق المكان والجهات، فليس بحاجة لا إلى المكان ولا إلى الجهة. وهذا ما يستفاد من هذا الحديث المذكور الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح وغيره. نعم. Ya, jadi ada juga dalil dari hadis. Adapun dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya pada bab yang menjelaskan eh, asal atau asbabun nuzulnya ayat wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surat Ar-Rum ayat 27. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Artinya Allah ada pada azal dan pada azal tidak ada sesuatu pun selain Allah. Maknanya hanya Allah saja yang ada pada azal. Tidak ada sesuatu pun selainnya yang ada. Tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada kursi, tidak ada arsy, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, tidak ada waktu, tidak ada tempat, dan tidak ada arah-arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya tempat, ada tempat-tempat, dan setelah menciptakan tempat, maka Allah tetap tidak butuh kepada tempat. Ini adalah eh, yang dapat difahami dari hadis yang telah disebutkan tadi, ya, dengan diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Bukhari. Naam Syekh. وليس محور الاعتقاد على الوهم. الوهم هو قياس ما لم يره على ما قد رآه. نحن قد رأينا كل هذه المخلوقات كل في مكان، في جهة. الإنسان والشجر والحجر والسماء وغير ذلك. فالذي يقول إذا كل موجود هو في مكان، إذا الله في مكان، في جهة، هذا وهم. هو قياس ما لم يره على ما قد رآه، وهذا قياس شيطاني. فالله تبارك وتعالى لا يوصف كما يوصف المخلوق. لذا ليس محور الاعتقاد على الوهم، بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شاهد للشرع، وذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد، فلا يكون إلها. فكما صح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، فكذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا جهة ولا بلا مكان وجهة. وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة وهم الدعاة إلى التجسيم في هذا العصر. ثم نحن البشر والمخلوقات هي التي تتغير، أما الله سبحانه وتعالى لا يتغير. كل المخلوقات لم تكن موجودة ثم وجدت، إذن حصل تغير. أما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير، موصوف بصفات الكمال كلها التي تليق به أزلا أبدا، فلا يتغير، لا يتحول، لا يتبدل، لا يتطور. كان بلا مكان وما زال كما كان بلا مكان. وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير، إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن. أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يكفر. وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين، ويجب النهي عنهما على كل حال، لأنهما ليستا صادرتين عن السلف بل عن المعتزلة، ثم استعملها جهلة العوام. نعم. Baik. Ya, jadi yang dijadikan patokan dalam kita berakidah itu bukan waham. Apa itu waham? Waham adalah mengkiaskan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh seseorang pada sesuatu yang pernah dilihat.
Berarti dia menyamakan sesuatu yang tidak pernah dilihat dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Itu tidak bisa dijadikan patokan dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Akan tetapi yang dijadikan patokan dalam berakidah adalah sesuatu yang diterima oleh akal yang benar, akal yang sehat, yang mana itu merupakan yang menyaksikan kebenaran syariat. Karena akal yang sehat dapat menyaksikan kebenaran syariat. Dengan akal yang sehat, kita dapat mengetahui bahwasannya sesuatu yang memiliki ukuran itu membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut. Maka tidak mungkin menjadi Tuhan, karena Tuhan tidak butuh kepada selainnya. Sebagaimana akal sehat menerima bahwasannya Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Sebelum terciptanya tempat-tempat dan arah-arah, maka setelah terciptanya tempat dan arah, Allah tetap ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Dan ini bukan penafian terhadap adanya Allah Ta'ala sebagaimana yang disangka oleh orang musyabbihah dan wahabiyah. Orang wahabiyah adalah orang yang berkeyakinan tajsim pada masa ini. Adapun hukum orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di semua tempat. Nah, maka hukumnya adalah kufur, ya, keluar dari agama Islam jika dia memahami dari ungkapan ini bahwasannya Allah menyebar, zatnya menyebar ataupun bertempat di tempat-tempat atau di semua tempat. Adapun jika ada orang yang memahami dari ungkapan tadi, ungkapan bahasa Arabnya, ya, dari ungkapan dia mengatakan Allahu fi kulli makan ataupun fi jami'il amakin, tetapi pemahaman dia adalah Allah musaitirun ala kulli syai', artinya Allah menguasai segala sesuatu, wa alimun bi kulli syai', dan mengetahui segala sesuatu, maka hukumnya tidak keluar dari agama Islam. Hanya dia salah faham dengan ungkapan tersebut. Padahal ungkapannya itu maknanya salah, tetapi dia kira maknanya benar. Ini adalah tujuan banyak orang yang mengatakan dua kalimat ini. Dikiranya maknanya benar seperti yang dia kira tadi. Ternyata maknanya salah, menyalahi akidah Islam. Akan tetapi, walaupun bagaimanapun, tetap wajib untuk dilarang untuk mengatakan dua kalimat tersebut dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena ungkapan tersebut tidaklah muncul dari ulama salaf, akan tetapi muncul dari orang Mu'tazilah, kemudian digunakan oleh orang-orang awam yang tidak berilmu. Naam, Syekh. طيب، بعض الناس عندهم شبهة فيقولون إذا لماذا نرفع الأيدي في الدعاء للسماء؟ الجواب أننا نرفع أيدينا في الدعاء للسماء لأن السماء مهبط الرحمات والبركات، وليس لأن الله موجود بذاته في السماء. الأمر كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها. ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى، أو يعتقد أن شيئا أو أن يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا. نعم. Ya, ada dalih dari sebagian orang-orang musyabbihah. Mereka mengatakan bahwasannya kita mengangkat tangan kita ke langit ketika berdoa, ke atas, ke arah langit. Kata mereka apa? Kata mereka itu karena Allah di langit. Nah, ini tidak benar, karena yang benar adalah kita mengangkat tangan kita dalam berdoa ke arah atas, ke arah langit, karena langit merupakan tempat turunnya rahmat-rahmat dan barokah. Bukan karena Allah ada di langit, bukan karena zat Allah ada di langit. Sebagaimana kita menghadap Ka'bah yang mulia dalam sholat. Kenapa? Karena Allah
memerintahkan kita untuk melakukan itu? Karena Ka'bah merupakan kiblatnya sholat. Bukan karena Ka'bah itu ditinggali oleh Allah. Bukan karena Allah tinggal di Ka'bah. Bukan seperti itu. Maka hukumnya keluar dari agama Islam orang yang meyakini bahwasannya Allah bertempat atau meyakini bahwasannya Allah berupa sesuatu yang seperti udara atau seperti cahaya yang memenuhi tempat atau memenuhi ruangan ataupun masjid. ويرد على المعتقدين أن الله متحيز في جهة العلو لأن الأيدي ترفع عند الدعاء إلى السماء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استسقى أي طلب المطر وجعل بطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء هكذا. وهذا ورد في صحيح مسلم. بهذا يرد. ويرد أيضا بدليل آخر بأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع يعني المصلي رأسه إلى السماء، أيضا هذا ورد في مسلم. ولو كان الله متحيزا في جهة العلو كما تظن المشبهة ما نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء، وبأنه كان يرفع إصبعه إلا المسبحة عند قول إلا الله لا إله إلا الله في التحيات ويحنيها قليلا. فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل يرفعها إلى السماء. وكل هذا ثابت في الحديث عند المحدثين ليس فقط عند مسلم، بل ذكر أيضا أبو داود في سننه وغيره أيضا. فماذا تفعل المشبهة؟ نعم. Ya. Kemudian kita dapat membantah juga dengan bantahan yang lain. Kita membantah orang yang meyakini bahwasannya Allah berada di arah atas karena kata mereka ketika kita berdoa kita arahkan tangan kita ke arah atas, ke arah langit, ya. Dengan riwayat yang menyebutkan bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat istisqa memohon hujan, beliau menjadikan bagian dalam tangannya ke arah bawah. Berarti bagian punggungnya ke arah atas, kemudian bagian dalam tangannya ke telapak tangan yang bagian dalam ke arah bawah. Seperti ini, dibalik. Nah, apakah kemudian ini menunjukkan Allah di bawah? Tidak. Sebagaimana tadi tidak menunjukkan Allah di atas. Ketika istisqa, kemudian tangannya dibalik seperti ini tidak menunjukkan Allah di bawah. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang sedang sholat untuk mengangkat kepalanya ke arah langit. Ya. Hukumnya makruh. Itu dilarang oleh Rasulullah. Ini disebutkan pula, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Bahwasannya kita dilarang untuk mengangkat kepala kita ke arah langit untuk mendangak seperti ini ke arah atas, itu sesuatu yang dilarang dalam sholat. Seandainya Allah berada di arah atas sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyabbihah, niscaya tidak akan Rasulullah melarang kita untuk mengangkat pandangan kita, mengangkat kepala kita ke arah langit. Akan tetapi itu dilarang oleh Rasulullah. Artinya memang Allah tidak di langit. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sedikit, dari tangan jari telunjuknya sedikit ketika mengucapkan illallah dalam tahiyat dan menundukkannya ke bawah, ya. Bukan diarahkan ke atas, tetapi dengan ditekuk ke arah bawah sedikit. Seandainya yang dikatakan oleh orang musyabbihah itu benar, nah, yaitu seandainya Allah itu di langit, maka tidak akan ditekuk ke arah bawah, saya akan
arahkan ke atas langit, tetapi tidak, bukan seperti itu. Ya. Ini juga ada dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh para ahli hadis. Lalu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang musyabbihah dan wahabiyah? Mereka akan kehabisan dalil. Tidak ada memang yang menunjukkan bahwasannya Allah di langit, tidak ada, karena memang Allah ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Naam Syekh. ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته. ويقال في العرش إنه جرم أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة، ليس لخصوصية سكن الله عليه، تعالى الله عن ذلك. نعم. Kita menamakan masjid-masjid dengan buyutullah, atau kalau satu masjid berarti baitullah. Bukan karena Allah tinggal di situ, bukan. Akan tetapi karena masjid-masjid adalah tempat-tempat yang disediakan untuk berzikir dan untuk menyembah Allah. Sebagaimana juga dikatakan tentang arsy, bahwasannya arsy adalah benda yang disiapkan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar agar para malaikat tawaf mengelilingi arsy, sebagaimana orang-orang mukmin di bumi tawaf mengelilingi Ka'bah. Naam Syekh. الحمد لله الذي بصرنا الله معاشر أهل السنة والجماعة بهذا التنزيه الموافق لما كان عليه الصحابة. فمن أدل دليل على موافقتنا للصحابة في عدم اعتقادنا لما توهمه ظواهر بعض النصوص ما جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح موقوف عليه: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. ذكره الإمام البيهقي في الأسماء والصفات. فلو كان فهمه لتلك النصوص على حسب الظواهر لم يكن للنهي عن التفكر في الذات معنى، ولو كان الصواب ما تفهمه المشبهة من تلك النصوص لم يكن لقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف معنى، لم يكن لها معنى. ولم يكن لانزعاج سيدنا الإمام مالك حين سئل عن كيفية الاستواء حتى أخذته الرحضاء وإطراقه معنى. الحمد لله الذي وفقنا الله لمعرفة الحق على ما هو عليه. نعم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepada kita dan kepada orang-orang ahlu sunnah wal jamaah tentang akidah tanzih ini yang sesuai dengan akidahnya para sahabat Nabi dan para nabi. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwasannya akidah kita itu sama dengan akidahnya para sahabat, yaitu kita memahami dalil-dalil yang mutasyabihat, yang dohirnya itu menunjukkan tasbih. Kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, tidak ikut permanaan yang zahir tersebut, adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Ini sama dengan keyakinan kita ya, yang menunjukkan bahwasanya keyakinan kita sama dengan para sahabat adalah perkataan Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Perkataan tafakkaru fi kulli syai', artinya berfikirlah kalian pada segala sesuatu makhluk. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan janganlah kalian berfikir membayang-bayangkan zat Allah. Ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat. Seandainya pemahamannya para sahabat dan pemahamannya Ibnu Abbas itu sesuai dengan dohirnya saja, hanya memaknai secara dohir, maka
maka harusnya ya tidak ada pelarangan untuk tafakkur, untuk memikirkan zat Allah. Akan tetapi Ibnu Abbas melarang untuk berpikir tentang zat Allah. Seandainya yang benar adalah yang dikatakan oleh orang-orang Wahabiyah tentang nas-nas yang mutasyabihat tadi, maka tidak ada arti dari, tidak ada makna dari perkataan ulama salaf amir ruha kama ja'at bila kaif, yang mana artinya adalah berlakukanlah nas-nas tersebut tanpa kaif, tanpa sifat-sifat makhluk. Nah, bagaimana mereka akan memahami tersebut? Karena orang Wahabi itu mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, sedangkan ulama salaf mensifati Allah dengan sifat yang tidak serupa dengan makhluk. Dan ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, tentang istawa, beliau menundukkan kepalanya dan beliau eh, tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Kalau seandainya kebenarannya adalah keyakinan tasbih sesuai dengan doir ayat tersebut, kenapa Imam Malik melakukan itu? Tentu saja karena tidak seperti itu kebenarannya. Kebenarannya adalah akidah tanzih yang mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluknya. Naam Syekh. إلى هنا لأحد السؤال، أو دعنا نكمل إن شاء الله تعالى في السؤال الأخير، لأنها أيضا آية من الآيات المتشابهات. Nah, فكما أن الآية التي مرت معنا هي من الآيات المتشابهات، فيكون السؤال واحد في الأخير. فقوله، ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد؟ قال ابن عباس، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، الآية 47 من سورة الذاريات، بأيد أي بقدرة، وليس المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي هي لنا أو لسائر المخلوق البهائم والحيوانات، فإن الله منزه عن ذلك. نعم. kita lanjutkan ke pertanyaan ke-51 tentang makna firman Allah Ta'ala was-samaa'a banaynaha bi'aid, yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 47. Ibnu Abbas mengatakan tentang tafsir dari ayat ini, bi'aidin artinya adalah biqudrah, yaitu dengan kekuasaannya Allah, maha kuasanya Allah. Jadi yang dimaksud di sini bukanlah tangan, anggota badan seperti yang tangan kita, bukan seperti itu. Karena Allah maha suci dari anggota badan. Nah, Syekh. إذا الآية والسماء بنيناها بأيد أي بقدرة. قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذاريات 58، أو ذو القدرة. فلا يجوز تسمية الله قوة كما فعل سيد قطب، وكأنه اقتدى بكلام بعض الملاحدة الذين يقولون إن للعالم قوة مدبرة، ويعنون أن الله هو هذه القوة، ولعل هذا مما اكتسبه منهم حين كان مع الشيوعية 11 سنة، كما ذكر اعترافه في كتاب لماذا أعدموني، أنه كان ملحدا، كان شيوعيا لمدة 11 عاما. وكذلك تسمية سيد قطب لله بالعقل المدبر، لأن العقل صفة من صفات البشر والجن والملائكة، وهذه التسمية تدخل تحت قول الإمام أبي جعفر الطحاوي في كتابه الذي ألفه لبيان ما عليه أهل السنة والجماعة، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، يعني بصفة من صفات البشر، فقد كفر. نعم، في العقيدة الطحاوية. نعم. Jadi makna dari bi'aidin dalam surat Az-Zariyat tadi adalah biqudrah, yaitu dengan sifat
kudrahnya Allah. Adapun firman Allah Ta'ala, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58, maksudnya adalah dzul qudrah. Dzul quwwah artinya adalah dzul qudrah, yaitu zat yang memiliki sifat kudrah, maha kuasa. Maka tidak boleh Allah dinamakan dengan kuwah atau kekuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyid Qutb, yang itu salah. Sepertinya Sayyid Qutb ini mengikuti perkataan sebagian orang ateis. Karena orang-orang ateis mengatakan bahwasannya alam ini punya kekuatan yang mengaturnya. Yakni mereka menghendaki bahwasannya Allah adalah kekuatan ini yang mengatur alam. Ini bisa jadi sesuatu yang diambil oleh Sayyid Qutb dari orang-orang ateis ketika dia bersama orang-orang ateis tersebut selama 11 tahun. Sebagaimana yang dia sebutkan, dia mengaku dalam satu kitabnya yang bernama Limadza A'damuni. Begitu pula Sayyid Qutb menyebut menamai Allah dengan Al-Aqlul Mudabbir, akal yang mengatur. Akal merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia, jin, dan para malaikat. Penamaan ini itu penamaan yang salah, ya, tidak boleh dilakukan. Sebagaimana ini juga dilarang oleh para ulama yang disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya yang menjelaskan akidah ulama ahlussunnah, akidah orang-orang ahlussunnah wal jamaah. Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat-sifatnya manusia ataupun sifatnya makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Naam Syekh, tafadhal. وكذلك ما وجد في كتاب لمؤلف معاصر من تسمية الله بالعلة الكبرى والسبب الأول والواسطة والمصدر والمنبع، وذلك نوع من الإلحاد، كما صرح بذلك الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن من سمى الله علة أو سببا كفر، كما نقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين. نعم. Begitu pula yang disebutkan oleh sebagian pengarang kitab kontemporer di masa ini, menamakan Allah dengan Al-Illah Al-Kubro, dengan Sabab Al-Awwal, Al-Wasithah yang artinya itu penyebab ataupun perantara, wal disebut juga dengan Al-Masdar, Al-Manba, artinya sumber. Nah, itu merupakan salah satu macam ilhad yang dilarang oleh Allah. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Ruknul Islam Aliyun As-Sugdi, bahwasannya orang yang menamai Allah dengan illah ataupun dengan sebab, maka dia telah keluar dari agama Islam karena ini penyerupaan dan nama yang tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini dinukil oleh Al-Hafiz Murtado Az-Zabidi dalam kitab Al-Ithaf. Paham Syekh? وقال الإمام النسفي في تفسيره عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، قال ومن الإلحاد تسميته بالجسم والجوهر والعقل والعلة، لأن هذا إنما يطلق على المخلوق، أما الله فليس كمثله شيء. نعم. Begitu pula disebutkan oleh Imam An-Nasafi ketika mentafsiri firman Allah Ta'ala,
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Termasuk di antara ilhad adalah menamakan Allah dengan jisim ataupun jauhar, akal, dan juga illah. Itu termasuk illah, termasuk ilhad yang dilarang oleh Allah dalam ayat tersebut. Naam Syekh. وقال الشيخ عبد الكريم الرفاعي في كتابه المعرفة: وفعل الله سبحانه وتعالى هو فعل بالاختيار، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. ولا يصح أن يكون الله تعالى علة لوجود شيء أو طبيعة، لأن معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا يكون إلا معها. نعم. Telah dikatakan, disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Ar-Rifai dalam kitabnya Al-Ma'rifah bahwasannya perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dengan ikhtiarnya. Maka jika Allah menghendakinya, Allah akan melakukannya. Maka dan jika tidak berkehendak, maka tidak akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah dikatakan bahwasannya Allah adalah ilah terjadinya sesuatu ataupun tabiah atau yang menyebabkan terjadi sesuatu. Tidak layak, tidak benar. Karena ma'lul dari ilah dan juga penyebabnya tabiah itu tidak terjadi kecuali dengannya. Maka tidak sah, tidak benar dikatakan Allah demikian. Naam Syekh. ويكفي في الزجر عن ذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فمذهب أهل السنة والجماعة أن السبب والمسبب خلق لله تعالى، وتسمية الله بالعلة أشد قبحا من تسميته بالسبب، لأن العلة في اللغة التغير، والله أزلي أبدي ذاتا وصفات. فما أبعد هذا الكلام من كلام من مارس كتب عقائد أهل السنة والجماعة، فحاله كحال من لم يعرج عليها بالمرة. نعم. Dan cukup sebagai penegasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dinamakan dengan nama-nama tadi adalah firman Allah taala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih dalam surat Al-A'raf ayat 180. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasannya sebab dan yang terjadi dengan sebab tersebut semuanya diciptakan oleh Allah. Adapun penamaan Allah dengan illah maka ini lebih buruk lagi daripada penamaan dengan sebab. Karena illah dalam bahasa artinya taghayyur, perubahan, berubah. Allah itu azali, abadi, ada pada azal, ada tanpa permulaan, abadi, ada tanpa pengakhiran, zat dan sifat-sifatnya. Maka betapa jauhnya perkataan ini dari perkataan orang yang telah mendalami kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka keadaannya orang yang seperti itu adalah seperti orang yang tidak belajar kitab akidah ahli sunnah wal jamaah sama sekali. Naam Syekh. قوله تعالى: ولتصنع على عيني أي على حفظي. وقوله تعالى: تجري بأعيننا بمعنى الحفظ لا على معنى الجوارح. نعم، كما فهمت المشبهة. Firman Allah Ta'ala walitusna'a ala aini. Maksudnya dari aini adalah ala aini di situ maksudnya adalah ala hifzi, yaitu atas penjagaanku artinya.
Juga firman Allah Ta'ala, tajri bi a'yunina. Ada kata ayun. Yang dimaksud di situ adalah penjagaan. Artinya dengan penjagaan Allah. Naam Syekh. نعم. واليد تأتي بمعنى العهد كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله فوق عهودهم، أي ثبت عليهم عهد الله، لأن معاهدتهم للرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الرضوان تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المبايعة. نعم. Ya, jadi yad, kata yad juga bisa bermakna ahad, yaitu perjanjian. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah Ta'ala, yadullahi fauqa aidihim. Artinya perjanjian mereka kepada Allah itu di atas perjanjian mereka dengan Rasulullah. Ya. Mereka telah berjanji, ya, berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjanji kepada Allah itu lebih lebih kuat lagi. Mereka melakukan itu di bawah pohon Ridwan pada saat Hudaybiyah. Mereka berjanji bahwasannya mereka tidak akan melanggar janji itu. Dan eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melakukan baiat tersebut, baiat Ridwan. Nah, نعم. Syekh. وأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان فمعناه غني واسع الكرم، وليس أن الله يعني يمد يديه له يدان جارحتان ويمدهما، تعالى الله عن ذلك. نعم. Adapun firman Allah Ta'ala, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, dalam Al-Maidah ayat 64. Maka maknanya Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan. Bukan artinya Allah punya dua tangan kemudian di, dipanjangkan, kemudian ditadahkan tangannya. Bukan seperti itu. Ya. Akan tapi artinya Allah Maha Kaya dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Dermawan. Naam Syekh. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى من الخلق، كما نطق به القرآن بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية الثامنة من سورة البينة. وفي حق الكفار قال الله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، أي بلا كيف، يعني بلا تشبيه. الله لا يستحيل عليه الجوارح. هكذا كان السلف يختصرون العبارة بلا كيف. نعم. Allah Ta'ala yaghdhabu wa yardha la ka ahadin minal wara. Disifati dengan sifat ghadab dan ridha, tetapi tidak seperti sifatnya manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran dalam firman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum. Dan eh, itu tentang ridhonya Allah. Dan juga tentang ghadabnya Allah, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Nah, itu tentang orang-orang kafir. Allah bersifat ghadab kepada mereka. Para ulama salaf bagaimana mengatakan itu? Bagaimana mereka memahami itu? Mereka mengatakan bila kaif, artinya tidak seperti sifatnya makhluk.
Nah, seperti itu cara ulama salaf meringkas pemahaman tanzih ketika mendapati ayat seperti itu mengatakan nama bila kaif artinya tidak seperti sifat-sifatnya makhluk dengan ungkapan yang singkat tersebut. Naam Syekh. وأول الخلف وبعض السلف رضا الله قالوا رضاه إرادته الرحمة وغضبه إرادته الانتقام، أرجع الصفتين إلى الإرادة، وكلا القولين صحيح، وليست رحمته معناه رقة القلب. نعم. Adapun ulama khalaf dan sebagian ulama salaf mengatakan bahwasannya sifat ridhonya Allah itu adalah kehendaknya untuk memberikan rahmat dan ghadabnya Allah adalah kehendaknya untuk menyiksa. Jadi mereka mengembalikan ridho dan ghadab itu pada sifat al-iradah, maha berkehendak. Dua pendapat tersebut itu sama-sama pendapat yang benar. Jadi rahmahnya Allah itu bukan lembutnya hati, bukan seperti itu ya. Tidak boleh disifatkan kepada Allah lembutnya hati. Nah, karena hati itu makhluk, tidak layak disifatkan kepada Allah Ta'ala. Paham Syekh? إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau minta penjelasan tambahan? Kami persilahkan. Ada pertanyaan di kolom komentar, Ustadz. Saya mau nanya, Ya, Ustadz. ya silahkan yang open mic dulu. Oh ya, bentar ya. Ini apa? Suaranya udah jelas belum? Sudah jelas. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung ke saya aja boleh kali. Gimana pertanyaannya? Eh, oh iya, pertanyaan saya gini. Itu kalau misalnya kita tadi kan belajar akidah gini, terus bagaimana kalau misalnya kita menyampaikan ilmu ini sama orang yang udah terjatuh kepada akidah Mujasimah ini, tapi karena ketidaktahuannya, bukan karena dia kayak Wahabi sejati gitu. Tapi dalam artian ketika kita menjelaskan akidah ini, konsekuensinya kan berarti mengharuskan dia untuk bertaubat kan. Nah ini mungkin bagian tersulitnya kali ya Ustadz ya. Mungkin begitu sih Ustadz gambarannya kira-kira. Itu aja sih Ustadz. Berarti jalan keluarnya ya, bagaimana cara menjelaskan akidah tanzih kepada orang yang sudah terjatuh pada tasbih gitu kan? Nah, serta menjelaskan jalan keluarnya. Karena belum tentu orang yang jatuh ke dalam kesalahan ini langsung terima nasihat kita gitu. Karena ini kan perkara berat mungkin ya bagi orang yang mungkin dinasihati gitu. Syekh, soal min ahadihim. نعم. نعم. Ma hiya tariqah li irsyadil musyabbih hatta yaqbala aqidat at-tanzih wa yaqbal. وهذا الأمر سهل على من سهله الله عليه، أما من لم يشأ الله له ذلك، يعني ماذا أقول لك؟ بعض الناس رأوا معجزات للأنبياء ولم يؤمنوا، فالاهتداء إلى الحق إلى الصواب هو بخلق الله عز وجل. مهما فعلت ومهما اجتهدت لن تصل بقوة الإيضاح والإفهام وإقامة الحجج والدلائل كما حصل مع الأنبياء. وعدد من الناس لم يؤمنوا حتى مع كونهم رأوا معجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إنما الطريقة التي نحن نذكرها لهم أن القرآن
آياته تتعاضد ولا تتناقض، فلا يوجد آية تكذب آية، بل آياته تتعاضد يقوي بعضها بعضا، ولا تتعارض ويكذب بعضها بعضا. فلو كان الله تعالى يجلس وله يد ورجل على معنى الجارحة، لكان هذا فيه تكذيب لقول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، تكذيب لقوله تعالى هل تعلم له سميا. إذا لابد من حمل تلك الآيات المتشابهات على محمل هو في لغة العرب، لأن القرآن أنزل بلغة العرب، هو بلغة العرب، لكن ليس أي معنى، بل المعنى الذي لا يتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana cara kita menunjukkan akidah yang benar, akidah tanzih kepada orang yang sudah terjatuh pada tasbih. Bagaimana agar dia menerima? Ya, kita hanya bisa berusaha saja. Karena menerima akidah tanzih itu mudah bagi orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memastikan dia pasti menerima ataupun pasti menolak, tidak bisa. Kita hanya bisa berusaha saja. Bahkan para nabi itu sampai memperlihatkan mukjizat kepada orang-orang kafir. Apakah orang-orang yang melihat mukjizat pasti beriman kepada nabi? Tidak, tidak semuanya. Bahkan orang yang melihat mukjizat pun terkadang tidak beriman kepada nabi. Yang kita bisa lakukan apa? Kita hanya bisa menjelaskan. Kita nggak bisa muncul mukjizat dari diri kita. Berarti yang dilakukan oleh para nabi saja lebih dari itu, akan tetapi masih ada orang yang tidak menerima. Apalagi kita yang manusia biasa, bukan seorang nabi, maka tentu tidak bisa memastikan bahwasannya pasti dia akan menerima. Ya. Maka jika tidak terima, yaitu sesuatu yang sudah biasa. Ada yang menerima, ada yang menolak. Kita hanya bisa berusaha saja. Kemudian lagi. ada pertanyaan tentang bagaimana orang yang mengatakan masjid itu rumah Allah. Kalau dalam bahasa Arab ya, seandainya dikatakan Baitullah itu boleh ya. Tetapi jika dengan terjemahannya itu kita hindari saja dulu. Nggak tahu dengan hukumnya bagaimana dengan bahasa Indonesia, tapi kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian tadi dikatakan ya, ada perkataan dari orang Mu'tazilah atau sebagian orang bodoh yang mengikuti, kata mereka Allah di mana-mana. Nah, itu perkataan yang kufur ya, perkataan yang kufur. Walaupun tidak meyakini apa yang dia katakannya, tetap itu hukumnya kufur, keluar dari agama Islam. Kalau nggak tahu artinya bagaimana? Nggak tahu artinya, maksudnya yang dia katakan itu dalam bahasa Arabnya, tapi dia bukan orang Arab, dia tidak tahu artinya. Ya, itu tidak kufur. Tapi kalau orang Indonesia dengan terjemahan bahasa Indonesianya dan mengatakan Allah ada di mana-mana, kan dia tahu artinya. Ya, itu mengatakan Allah bertempat di semua tempat, maka telah keluar dari agama Islam. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang tasyahud awal dan tasyahud akhir, kapan telunjuk kita diangkat, apakah boleh menambah zikir di tasyahud akhir. Kalau diangkat telunjuk itu ketika mengucapkan illallah. Ya. Soal Syekh min ahadihim نعم تفضل. hal yajuzu نعم. ziyadatu dzikrin ba'da tasyahudil akhir. ما هو ورد أنه يوجد ذكر ويدعو الله عز وجل بعد التشهد الأخير قبل السلام، ورد ذلك في الحديث الثابت عن الرسول، فكل دعاء خير
يجوز أن يرى الشخص المصلي بذلك. Ya. Jadi telah ada ya yang diriwayatkan, ada riwayat yang menunjukkan bahwasannya itu diperbolehkan setiap zikir, doa, kebaikan di setelah tasyahud akhir itu hukumnya boleh. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan. Assalamualaikum, Ustadz, Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Ustadz, terkadang kita kan selalu membaca postingan di HP atau di grup-grup WhatsApp. Orang selalu mengatakan seperti ini, setiap orang meninggal itu ya semoga diterima Allah di sisinya. Itu di sisinya itu apakah boleh kita mengatakan seperti itu atau tidak? Itu apakah kalau kita berbicara seperti itu tanpa ada ilmu agama, apakah kita bisa dikatakan kufur? Terima kasih Ustadz, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sisi, ya, terjemah sisi itu tidak selalu meniscayakan tasbih. Ya. Jadi bisa jadi dia tidak membayangkan arti tasbih sama sekali. Tapi jika dia memahami dari sisi itu adalah sebelah, tempat yang berdekatan, nah itu berarti kan tasbih. Maka di sini keluar dari agama Islam. Tapi kalau hanya orang yang biasanya ya, orang itu tidak meyakini seperti itu. Meyakini bahwasannya ketika mengatakan di sisi Allah itu ya diterima oleh Allah gitu saja. Amalnya diterima oleh Allah. Maka tidak keluar dari agama Islam. Tapi kita lebih baik menghindari kata-kata yang seperti itu karena takut disalahpahami. Ya Ustadz, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tadi yang tasyahud akhir itu memang pada saat tasyahud akhir itu dibaca doa tambahnya ya Ustaz ya. Ya, boleh Sebelum salam. doa-doa apapun boleh lah. Yang baik di setelah tasyahud akhir. Sebelum salam kan? Ya. Oh, iya. Bahasa Arab atau Indonesia pun boleh. Atau Kalau yang dengan dari semua. dengan bahasa Arab jelas boleh, kalau bahasa Indonesia belum tahu ya. Kita fokuskan ke pertanyaan yang berkaitan dengan akidah yang ada di kitab tadi dulu. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Silahkan Tengku Fira angkat tangan. Ada Izin pertanyaan? bertanya Ya. Ustaz, kalau seandainya kita sholat diimami oleh orang yang ahli sunnah wal jamaah, tapi kita nggak tahu dia benar atau tidak Al-Fatihahnya. Pas kita sholat, baru kita tahu karena ada bacaan yang salah. Jadi itu gimana Ustaz? Sholat kita itu Ustaz? Apakah sholat kita itu tergantung dari dianya? Kita kan juga baca Al-Fatihah nih. Apakah sholat kita itu sah? Karena kan Al-Fatihahnya nggak benar gitu. Tapi kita baca sesuai makhrajul huruf. Itu Ustaz. Ya. Saya tanyakan ke Syekh dulu ya. Soalnya ini sudah keluar dari tema. Apakah Syekh mau Ya, jawab? Ustaz. Syekh, yujad soal, lakin yata'allaku bisolah. نعم. Syakhsun iqtada bi تفضل. imam. Syakhsun iqtada bi imamin. Wa ma kana ya'rif qira'ata hadal imam. Cuma iqtada bihi fa yani sami'a qira'atan fasidah laysat sahihah. Ma hukmuhu? Mada yaf'al hadal ma'mum? يفارقه ويكمل صلاته لوحده. Jadi jawabannya adalah mufarokoh. Mufarokoh itu berarti dia memutus jamaahnya, bukan memutus sholatnya ya. Dia berniat di hatinya, saya tidak mengikuti imam ini lagi. Kemudian ya sudah, dia sholat munfarid, sholat sendiri saja.
Jadi itu Ustaz kan kita memutus sholat, kita memutus berimam dengannya. Ya, Kita nggak ngikutin, maksudnya memutus itu kan kita sholat sendiri. Itu maksudnya kita ikut gerakan dia atau kita ikut gerakan kita sendiri gitu ya. gerakan kita sendiri, tidak mengikuti gerakan dia. Jadi niatnya itu kan misalnya di pertengahan kan dia salah dari bacaan Al-Fatihahnya. Jadi niat kita cukup yang di Ustaz sampaikan tadi atau tidak atau mengulangi salat kita. Tidak, tidak perlu mengulang sholatnya, tinggal mengatakan dalam hati bahwasanya saya tidak berjamaah lagi dengan imam ini. Baik Ustaz, terima kasih barakallahu fiik. Oke, baik Ustadz. Satu pertanyaan lagi ada di kolom komentar. Silakan Ustadz. Ada di kolom komentar, jika ada orang yang mengatakan kita serahkan pada yang di atas apa hukumnya. Kalau dia meyakini Allah di atas, maka di situ dia keluar dari agama Islam ya, karena dia mengatakan sama saja mengatakan Allah di atas. Tapi jika yang dimaksud di atas adalah para malaikat, yang mana para malaikat ini mengatur banyak urusan, ya, ditugaskan oleh Allah untuk urusan-urusan manusia juga sebagiannya, nah, maka tidak mengapa ya ketika mengatakan itu. Tapi kita menghindari perkataan seperti ini. Kenapa? Karena takut disalahfahami oleh orang-orang. Jadi tergantung kehendaknya, tergantung maksud dia yang di atas itu apa, siapa. Kalau yang dikehendaki dia mengatakan atau dia meyakini Allah di atas, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi jika yang dia kehendaki adalah para malaikat, yang mana malaikat emang kebanyakan itu di langit, di atas ya, maka tidak keluar dari agama Islam. Tapi kita menghindari perkataan yang semacam ini karena ini takut salah fahami oleh orang-orang. Baik, saya kira cukup ya untuk pertanyaannya. Oke, baik Ustadz. Karena ini berhubung khatam ya Ustadz, bisa mungkin minta tolong kita ada sesi foto bersama sebelum baca doa Ustadz, bisa bilang ke Syekh. Sebelum baca Berarti doa takutnya pada kabur. kayak langsung aja dibilang sekarang dengan bahasa Indonesia saja. Syekhnya bilang juga Misalnya, izin ke Syekh dulu. oh, Kenapa? Syekh nasta'din Izin ke Syekh dulu mungkin. نأخذ صورة هذا الزوم ماذا؟ نأخذ صورة هذا الزوم لأن هذا الختام. نعم. نعم. ما الذي تستأذن به؟ ماذا قلت؟ ما الذي تريد؟ ما الذي يريدونه؟ نأخذ صورة هذا الزوم وننشرها. ماشي. Oke. أرادوا أن يأخذوا Oke. الصورة فليأخذوا. Nah, Bagaimana Ustaz? silahkan ya boleh Oke. untuk di Oke. screenshot dan disebarkan. Oke, baik. Silakan Selvira untuk sesi foto bersama. Dan setelah baca doa, kita akan ada door prize untuk 5 orang. Ya. Selfie, komando. Buka kamera nggak ini yang lain? Silakan untuk teman-teman atau jemaah untuk membuka kameranya karena kita telah mengkhatamkan kitab Aqidatul Muslimin selama 13 bulan. Masya Allah ya. Semuanya semangat dan istiqomah. Silakan Selvira. Sudah mau siap di foto? Iya, Dihitung ya. iya. Silakan 1, 2, 3 gitu. Biar chefnya juga tahu. Oke, Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Silakan tahan kameranya sebelum admin bilang sudah, baru dimatiin. Oke, semuanya. Saya izin buat screenshot atau foto ya. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke. 1, 2, 3. أستاذ Tuh. إن شاءوا ينتظرونني قليلا أجلب اللفة وأضعها إن أرادوا أن يأخذوا لي صورة. لفة ماذا؟ أظن بهذا يكفي شيخ. Oke, alhamdulillah demikianlah foto sesi bersama Syekh. قل لهم إن أرادوا ذلك أجلبها، يحيى موجودة يعني ليست بمكان بعيد من مكان. Nah, قل لهم. Syekh ingin menyampaikan bahwasannya jika mau sesi fotonya dengan Syekh dan juga dengan dengan imamahnya itu lafah yang diletakkan di kepala yang biar kelihatan Syekh nampak ya seperti Syekh Lebanon itu. Gimana? Oh Tunggu iya, sebentar ya. boleh Ustaz. Boleh. Oke, Kak Selvi, tunggu sebentar ya. Saya ingin Naam Syekh, tafadhal menggunakan. أجلبها. Naam. Oke, baik. Buat teman-teman semua, mohon tahan dulu kameranya. Yang belum buka kamera, silakan buka kameranya. Ini ada momen terbaik. Kita akan foto bersama. Gimana? Ini sudah bisa have foto atau? Belum. Kalau belum keluar ya, tinggal 54. Oke. Sih pakai nanti tos FB. Boleh juga dibikin status nanti di WhatsApp. Setelah ini foto sesi bersama, baca doa, terus tuh ada door prize-nya. Mana-mana tahan dulu. Ini malam lagi puasanya ya. Suara Mbak Nafisa putus-putus. Alhamdulillah Itu ya puasa jaringannya sudah kayaknya, selesai. Ustaz. Bang. Iya. Masya Allah, barokah. Sudah? Syekhnya semangat sekali seluruh provinsi. Makasih. Lalu ada di Jawa, bahasa ada Inggris Aceh dong. juga mungkin, Sumatera. Berarti ini terakhir kan? Masya Allah, Syekh. Udah, ini Syekhnya sudah siap. Allah tinggal di langit. Sudah. Masya Allah. Silakan Safira. Ya baik. Buka hitung abang. Oke. 1, 2, 3 deh. Oke. Silakan untuk membuka, ini momen terbaik. Yang terbaik. 1, 2, 3, action. Oke, lagi. One more time. 1, 2, 3. Oke. Tidak seketawa lagi. One more time again. 1, 2, 3. Okay, thank you all. Welcome. Alhamdulillah, semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ada kabar lagi kembali dengan Syekh, entah mau melanjutkan kitab apa, mau membuka kajian. Silakan Ustadz untuk menutup doanya mungkin. Baik, biar ditutup oleh Syekh dengan doa. Tafadhal Syekh, lau takhtim bid-du'a. Masya Allah.
إن شاء الله. تمام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وجميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وصحب كل ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على حفظ القرآن الكريم، واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة، وأكرمنا برؤيته في المنام على صورته الأصلية. اللهم إنا نسألك التقوى والولاية والثبات على كامل الإيمان، ونسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك، واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، واجعلنا من الطاعمين الكاسين الراكبين المستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا، اللهم عافنا، اللهم اعف عنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا الله. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا. اللهم عافنا واعف عنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا
إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا من الذين تبشرهم الملائكة بدخول جنتك، واجعلنا من الذين يبشرهم سيدنا عزرائيل برحمتك ورضوانك. اللهم نور قبورنا ووسعها مد البصر، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك، فرج عنا كربنا وهمنا وغمنا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين، وأكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعد ذلك أبدا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وكربنا وغمنا. اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، واعف عنا يوم العرض. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم إن للموت سكرات، فأعنا وهون علينا سكرات الموت.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة، نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهالينا ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم إن للموت سكرات، فأعنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء، وآتهم سؤلهم من الخير. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس، اللهم اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا في هذا المجلس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول كلنا جماعة: لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا.